नमस्कार। तो आज भिडटी आपण मैंने निहाती भाव में लास्ट पर्यंत देखिए किपरि भाव बुद्ध आश्रम रे बुद्ध बापा माँ को पिला मानू छाड़देला बुद्ध बापा माँ मैंने केते निष्ठुर भाव में केते असुविधार केते सुविधार चलुचंती से परिचालना आपणकर सहयोग गोटे छोट सहयोग आपणकर सहयोग से मनरे खुशी आणव से रहा खाइबार बहुत किसी परिवर्तन करिवो। तो भिडियोटी संपूर्ण भाव में लास्ट पर्यंत देखिए। लास्ट पर गोटे लास्ट रे मु आपन को कहबी जे आपण मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा जोटा कि आपण पुण्य हम और से खुशीर कथा हम। तो लास्ट पर्यंत भिडियोटी देखंतु देखंतु यहाँ हूँ बालेश्वर सिटी क्लिनिक पाखरे गोटे कपिल मुनि बुद्ध आश्रम। तो मु आसती मोर जन्मदिन किसी मो तरफ जी साहाଯ୍य मिल पार मो साहाଯ୍य करने किंतु बर्तमान मुझे देखुची जे एठी जो मैंने रोचंती बहुत भल भाव में परिचालना करुँच जो सार अच्छा किंतु तांकर आहुरी किसी असुविधा अच्छी जो मैंने किसी आपण मान भर साहाଯ୍य करने चाहूँगी करें। देखो ये जमी पंजाब नेशनल बैंक रो किसी हेल्प कराई कपिल मुनि बुद्ध आश्रम यही जो जगार किसी रोचंती ये खाଇବା पिया करुँच। तो ये देखो ये आजबेस्ट ना पाल पड़ी तो ये आजबेस्ट पड़ापी किसी पैसार आवश्यकता रही। तो ये समस्त देखते मौसा मासी मैंने रोचंती तो ये बोधे ये से मैंने शोचंती ये वर्षा हम जब आजबेस्ट न पकड़ यदि कौन से ये किसी सम्मान से मैंने बोधे सार देती ये सार ऑफिस मुझे सार सहित भिडियो करके देखेदेवी दि जाए हेल्पलाइन नंबर कंटाक्ट नंबर रे कंटाक्ट करके आपंकर जी सक्षम आप करेंगे जो द्वारा कि आपंकर साहाଯ୍य बहुत किसी बेनिफिट हम से प्रतिष्ठाता आज को 7 वर्ष धरी ये अनुष्ठान टी मुझे बहुत दुख कष्ट चलती 20 जन लोक रोचंती 20 जन लोक सका राति पर्यंत सब सेवा शुश्रूषा चली से जड़े स्वीपर जड़े रोषिया ये सब कार्य कर मत लगे 3 जन कार्य कर मैंने जो रही माँ माउसी मैंने आमर आणुंट जे डिपार्टमेंट आणिकी छाड़ुची DSW सब कलेक्टर सांबादिक सरपंच आ पुलिस डिपार्टमेंट यही पाखे मैंने पहुँचुं ये चिठी करके मत आनी छाड़ुं सरकारी सहायता किसी पाई ना बहुत कष्ट निज पेंशन खर्च चलाऊँगी आशा करुँची समस्त को अनुरोध करुँची जहाँकि जदि किसी साहाय्य सहानुभूति आसंता ताले ये अनुष्ठान टी आहरी टी आगे पारता। सर आ गोटे कथा जदि साहाय्य जने करेंगे कौ नंबर आप कांटेक्ट कर पारे से नंबर है 9937223660 यही नंबर रे कांटेक्ट कले मते साहाय्य कले आज्ञा ठीक है ना नहीं सर ठीक है ठीक है सर यहीटा आपंकर सर यहाँ टीण पड़ार टी प्रोब्लेम रोज ना सर आज्ञा आज्ञा यहाँ टीण पड़ापी प्रोब्लेम रोज जोटा कि किसी साहाय्य मिलता क्या आम पानी उधार वर्षा माने गछ पत्र पड़ी सब तंबू नष्ट हो 10 बाटी टीण दरकार जहाँकि से पकईदे बहुत उपकृत। हाँ तो देखो यहाँ हूँ देखो से ये शोवा करती सार बहुत भल भाव परिचालन करती सब मुझे मौसी मौसा से खाଇବା पीवा रहा भलसे करती किंतु जेहेतु सार पेंशन योजना चली सार भी बहुत मेंशन करके चलाऊँ बहुत मैनेजमेंट करके किंतु आर्थिक सहायता मिले किसी भल हो पारता आम जमी ये वर्षा दिन हम ये टीण न पड़े पानी तो ये सब जमी सब अवार्ड पाई सर यहाँ बोधे किसी पंजाब नेशनल बैंक जे किसी जे जाति की मैंने हेल्प करुँच तो आपण मैंने जब किसी साहाय्य करेंगे ताने आपण सक्षम हिंसा हिसाब से आप सार नंबर कंटाक्ट करके साहाय्य करूँ जो द्वारा कि आमर ये बुद्ध आश्रम टी आउ टे भल भाव में परिचालना हो पार। हाँ मुझे आपन गोटे कहीदे अच्छा तो कंप्लीट भिडियोटी आप देखी सारे देखी सारापर आप देखते देखते ये मौसी मौसा जन को मुझे भेटी से लोकेशन देखिपे आप कपिल मुनि बुद्ध आश्रम देखिपे यहाँ हूँ बालेश्वर
ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନର ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ସିଟି କ୍ଲିନିକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ସିଟି କ୍ଲିନିକ୍ ଗଳିରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆଶ୍ରମଟି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୋଟ ସହଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ବାର୍ଥଡେରେ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ବି ନୁହେଁ ମୁଁ ଯାଇକି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ସାର୍ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର କ୍ଲର୍କ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପେନସନରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ସେ ପଇସା ଏ ଜାଗା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଜାଗା ବି ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ଘର ସହିତ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଠି ଆଜବେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ କରେଇବି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ତାଙ୍କର ଚଳନି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ହଉ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୋଟ ସହଯୋଗ ବା ଛୋଟ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ପାରିବେ, ଧର ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧା ବା ଭେଜ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 2000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ନନ୍ ଭେଜ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଏବେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ସାର୍ଙ୍କର ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସକ୍ଷମତା ଅଛି ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ସହଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ବହୁତ କିଛି ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହଜ କରିପାରିବ। ତ ସେଟାକୁ ନିହାତି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଛୋଟ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ବେନିଫିଟେଡ଼, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଲୋକାଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।